Hai，大家好，我是阿燕。嗨，teman-teman， jumpa lagi dengan saya Ayen。那这次呢，我要包咸的月饼，就是香菇鸡肉的月饼。这个月饼呢，是在我小时候有吃过的月饼，非常的好吃。那这次呢，我就来跟朋友们分享这个香菇鸡肉的月饼是多好吃，还有要怎么做呢？那我们来看看吧。Nah teman-teman, kali ini saya mau bikin ya kue bulan isi hyongku ayam ya. Nah kue bulan ini semasa waktu kita kecil pernah makan ya, dan itu sangat enak sekali. Kali ini saya ingin ya berbagi dengan teman-teman bagaimana rasanya dan betapa enaknya kue bulan ini ya, dan juga bagaimana cara membuatnya. Yuk mari ikutin terus ya videonya. 我们来先煮鸡胸肉。 Kita rebus dulu ya daging dada ayamnya. Nah, 这个鸡肉呢要把一丝一丝的。Ini daging ayamnya harus disuir-suir ya. 香菇呢，我们切小小片的。香菇nya kita potong tipis-tipis ya. 蒜头、bawang putih, 红葱头、bawang merah ya, 加一点水， kasih sedikit air. Salayo, minyak. 香菇我们放下去炒，香菇nya ditumis dulu ya. 还有把鸡肉放下去炒， daging ayamnya juga dimasukin ya. 那炒这个呢，我们就用小火炒，炒到香，炒到干。 jadi ini kita pakai api kecil ya, tumisnya sampai wangi dan kering ya. 炒的时候呢，我就放一点砂糖。waktu tumis masukin sedikit gula ya. 盐巴、garam, kaosian juga penyedapnya ya. Nah, 盐巴跟kaosian就随便自己咯。garam dan penyedapnya tergantung selera masing-masing ya. 椒粉、bubuk lada, 也可以放葱花 juga boleh kasih daun bawang ya. 炒到这样干可以试吃味道 kita cobain rasanya ya. Oke, 我这个刚刚好了 ini udah pas ya rasanya ya. Nah, 炒到这样干了就可以了 sampai kering begini udah oke ya. 这个咸的月饼的皮跟甜的月饼的皮呢是一样的，中筋100跟低筋100，就总共加起来200公克的面粉。Ini kulitnya sama ya dengan yang kue bulan yang manis, dan protein yang sedang 100 gram, terigu 100 gram, jadi 200 gram ya. 1小汤匙盐巴，1 sendok kecil garam, 2汤匙的细砂糖。 2 sendok gula pasir, 2 汤匙的奶粉， 2 sendok susu bubuk, 80公克的无盐奶油， 80 gram unsalted butter ya. cc 的冰开水，慢慢加80 ml air es ya, dan tuanginnya bertahap ya. 每一个国家的粉跟奶油有时候呢会不一样的，所以比如说太干呢，可以再加一点沙拉油下去。Setiap negara tepung dan mentega bisa aja berbeda ya. Jadi kalau misalnya terlalu kering, boleh dikasih sedikit minyak sayur lagi. 这个面团刚开始呢很不好揉，
可是呢，久了它就会揉到不沾手。Nah, ini adonannya pertama itu lengket ya. Jadi adonan ini harus diulenin terus sampai dia tidak lengket ya. 所以呢，面团呢要揉到这样子才是 OK 的。Jadi adonannya harus ya diulenin sampai begini baru OK 呀。这个面团呢，我们装起来休息半个小时。Jadi ini adonannya kita masukin ke plastik dan istirahat setengah jam ya. 刚才是做油皮，现在我们来做酥皮。Tadi kita bikin adonan kulit minyaknya ya. Nah sekarang kita bikin adonan kulit keringnya. 酥皮呢就200公克的面粉。Untuk kulit keringnya 200 gram tepung terigu, 100 公克的无盐奶油， 100 gram unsalted butter ya.那揉这个面团是很重要的，一定要像洗衣服这样子用力去揉，这样的面团才不会散散的。Nah adonannya ini harus diulenin kayak cuci baju gitu ya. Jadi pakai sedikit tenaga gitu kayak cuci baju. Nah dengan begitu adonan ini nanti dibulatin itu tidak hancur gitu ya. 这样子呢不会粘手呢，也不会散了，就 OK 了。Jadi adonannya harus kayak begini, tidak lengket dan tidak hancur ya, berarti udah OK 呀。如果这个面团还是会散掉呢，可以加一点沙拉油。这个面团呢就是要揉到这样子，不会粘了，也不会散。Adonan kulit dalamnya ini yaitu adonan kulit kering ya. Jadi kita harus nguleninnya sampai tidak lengket dan tidak hancur gitu ya. Jadi benar-benar kayak begini ya. Nah kalau misalnya tidak bisa dibentuk ya, misalnya hancur gitu ya, nah boleh ditambahin sedikit minyak sayur ya. 像这样子呢就很漂亮的面团了。adonan kayak begini udah adonan yang bagus ya. 现在呢我们来切10段。sekarang kita bagi 10 bagian ya。Nah, 这个酥皮呢我已经分好了。Jadi ini kulit dalamnya yaitu kulit keringnya udah dibagi ya。现在我们来用这个鸡肉丝，我们尽量把它用圆圆的，等一下会比较好包。Nah, jadi ini daging ayamnya kita buletin ya. Ini harus menggunakan sedikit tenaga ya, karena agak sulit ya dibulatinnya。这个鸡肉丝呢，我们稍微用力的揉圆圆的，因为它比较不好揉。那鸡肉用好，时间也到了，现在我们来分油皮。Begitu ayamnya udah selesai dibuletin, nah waktunya juga udah tiba ya, yaitu kita bagi-bagi adonan kulit minyak ini ya。如果这个油皮呢比较会粘的话呢，可以撒一点面粉下去。Jadi kalau kulit minyak ini agak lengket gitu ya, boleh ya ditaburin tepung terigu ya。我来撒一点面粉， saya kasih sedikit terigu ya。现在我们来做油皮包酥皮。Sekarang kita mulai bikin kulit minyak bungkus kulit kering ya。这个
个是一样的，要轻轻的。Ini sama ya, harus ringan ya. Bao 好了，准备可以烤了。Udah selesai bungkus ya dan siap dipanggang. Nah, 我就用上下火，温度可以160到180，还有我烤半个小时。Jadi saya pakai api atas bawah dengan suhu 160 sampai 180 derajat ya. Dan saya panggang 30 menit. 那这个香菇鸡肉的叶饼做好了，我们来吃看看。Ini kue bulan isi hyongku ayam sudah selesai ya dan siap disajikan. Mari kita cobain. 它本身里面的料就是要干的, jadi isinya dasarnya memang kering ya. 真的很好吃 benar-benar enak banget. 这个刚烤好呢，它的皮呢非常的酥。Ini barusan bikin ya, kulitnya benar-benar garing banget, 又香又脆，wangi dan gurih ya. 这个香菇鸡肉叶饼呢，就是我们小时候吃的味道，真的很好吃。Ini kue bulan isi hyongku ayam ya. Ini rasanya benar-benar persis ya waktu kita makan di Indo ya. 这个好像是在Kalimantan才有的。Ini kayaknya adanya di Kalimantan ya, terutama di Singkawang ya. Kalau nggak salah ya, saya nggak tahu ya. Soalnya waktu itu juga dikasih sama orang gitu ya. Dan kita makannya juga kayaknya, enak banget gitu loh. Pengen banget ya bisa bikin gitu ya. Nah, akhirnya saya berhasil bikin. Dan rasanya sama
那炒这个鸡肉的胡椒呢要重一点，所以一吃起来就是有那一种胡椒的味道。Jadi waktu kita ongseng daging ayamnya ya, ladanya itu harus banyakkan ya. Jadi begitu kita makan terasa banget ladanya. 又香又脆又好吃，wangi, gurih dan enak ya。那朋友们不曾吃过这种月饼吧？那可以做看看，真的是很好吃。那朋友们就到这里喽，下一部影片见喽，谢谢，拜拜。Nah, teman-teman mungkin ada yang belum pernah ya makan kue bulan isi jamur ayam ya, boleh dicoba ya, benar-benar enak dan mantap. Sekian dulu, sampai jumpa lagi dan terima kasih, dadah.